네, 안녕하세요, 여러분. 네, 무띠아 선생님입니다. 자, 이번에 우리 10과 뭐 먹을래요를 공부할 건데요. 오늘은 듣기를 많이 하고, 네, 우리 그 듣기 활동을 다 같이 하고 한 다음에 여러분 이제 그 말하기 연습도 할 수 있게 선생님 그 필립 그리드에서 방을 만들어서 여러분 거기에서 말하도록 할게요. 네, 자 바로 시작하겠습니다. 시간이 없으니까. 네, 여러분. 자, 먼저 우리 대화를 듣기 전에 지난번처럼 그 몇 개 단어들을 아니요, 문법들이나 어휘들을 알아볼 거예요. 알아보고 그 다음 단계는 뭐예요? 네, 맞아요. 대화를 들어보고 그리고 우리도 그 대본을 같이 읽을 거예요. 지난번처럼. 네. 자, 지금 문법 먼저 살펴보겠습니다. 자, 이제 그 문법이 아무래도 복잡한 부분이 많으니까 선생님 인도네시아어로 설명할게요, 여러분. Baik, kita lihat di sini kata bahasa pertama adalah jungeso. Kita coba dengarkan dulu ya teman-teman, jungeso. 한국 음식 중에서 뭘 제일 좋아해요? 불고기를 제일 좋아해요. 다시 한번 들어보세요. 한국 음식 중에서 뭘 제일 좋아해요? 불고기를 제일 좋아해요. 네, 여러분, 중에서가 있는데요. baik, ada jungeso teman-teman ya, jungeso. Jungeso ini artinya di antara ya, Rob. Kalau kita bilang tuh kayak among gitu ya, among gitu kan, among Korean food gitu ya. Jadi itu di antara tapi banyak ya kan, bukan di antara dua tapi di antara banyak ya kan. Seperti lihat di sini, 한국 음식 중에서 di antara makanan Korea paling suka apa? Paling suka apa gitu ya, paling suka apa. Oke, jadi jungeso itu menempel dengan kata benda ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini misalnya di antara murid misalnya, di antara banyak lelaki di kelas misalnya ya, di antara makanan Korea. Lalu di antara makanan Indonesia. Ya. Teman-teman lihat sendiri di sini, setelah kata antara ada murid, setelah kata antara ada kata banyak lelaki itu maksudnya lelakinya ya teman-teman, itu banyaknya itu menjelaskan si lelaki kata benda ya. Jadi yang menempel dengan banyak lelaki, yang menempel dengan antara itu bukan banyaknya tetapi lelakinya ya. Lalu di sini lihat di antara makanan Korea kata benda ya, di antara makanan Indonesia. Ini akan menjadi di murid murid antara di, jadi gitu ya, berarti 학생 중에서 gitu ya, 학생 중에서 misalnya 누가 제일 잘해요 gitu kan, siapa yang paling pandai gitu ya. Nah, di sini teman-teman kata bendanya itu mau berakhiran vokal atau konsonan tidak jadi masalah ya teman-teman ya. 감사합니다. kata benda ditambah 중에서, mau kata bendanya konsonan atau vokal silakan teman-teman cuma pakaikan satu saja. 네, 그래요. 그리고 di antara banyak lelaki di kelas gitu misalnya, jadinya kelas di lelaki. Ini menerangkan si lelakinya, banyak lelaki antara di gitu kan misalnya. 교실에서 많은 남자 중에 atau 중에서 nggak apa-apa ya teman-teman, itu terserah mau ditambahin esoknya. Kalau ada misalnya contoh seperti ini,
kata misalnya so-nya itu di dalam kurung, itu berarti teman-teman boleh pakai, boleh tidak gitu ya. 교실에서 많은 남자 중에서 누가 재력이 siapa yang tenaganya gitu ya. Siapa yang fisiknya paling kuat? 누가 재력이 제일 좋아요 gitu kan. Oke. Lalu di antara makanan Korea, berarti di sini Korea makanan antara I. 한국 음식 중에 atau 중에서 ya teman-teman ya. 한국 음식 중에서 저는 비빔 bibimbapman bibimbap misalnya kita pakai yang kemarin bibimbapnya 먹어요 gitu kan. Jadi 다 좋아해요. 그런데 bibimbapnya 먹어요 gitu kan. Jadi di antara makanan Korea saya hanya tidak bisa makan bibimbapnya buat 먹어요. Berarti di sini bibimbap만 먹을 수 bibimbap만 못 먹어요. Ini artinya hanya tidak bisa makan cuman tidak bisa makan bibimbap saja, yang lainnya 먹을 수 있어요 gitu ya. Oke, 그래요. misalnya terus 한국 음식 중에서 misalnya 무엇을 가장 잘 먹어요 gitu ya. Makan apa yang paling doyan? 선생님은 떡볶이를 가장 잘 먹어요. 제일 잘 먹어요. 가장 잘 먹어요. gitu ya. Di antara jangan makan makanan lah misalnya. Di antara wilayah di Indonesia. Berarti di sini Indonesia di wilayah antara berarti Indonesia 지역 중에서 apa ya? 어느 지역은 경치가 가장 아름다워요 gitu ya. Dan di antara wilayah di Indonesia, wilayah mana yang pemandangannya paling indah? Itu teman-teman ya, gampang ya, tidak susah ya. Jadi saya skip aja. Saya mau ganti pakai warna biru abu-abu. 오케이. 왜 안 돼? 확인해야 되는구나. 확인. 오케이. 네, 자, 지우겠습니다. Nah, berikutnya ada banmal. Banmal ini artinya kita artikan ini sebagai teman-teman lihat ya. Banmal itu adalah akhiran yang digunakan pada saat kita melakukan tuturan atau menyampaikan maksud gitu ya melalui kalimat atau tuturan yang mana lawan bicaranya adalah orang yang seumuran atau di bawah atau lebih muda gitu, lebih muda dari kita sebagai orang yang berbicara. Ya teman-teman, kita ambil contoh misalnya, ini gampang ya teman-teman sebenarnya, cuman motong dari si Aoyo aja. Misalnya gini, kita ambil pertama dari kata yang present ya. Teman-teman ingat akhiran ini kan ya, Aoyo ya. Misalnya, 나는 한국 음식을 다 좋아하지만 비빔냉면만 못 먹어요 gitu kan ya. Nah, jika katanya ini semuanya sama ujungnya aja 먹어 gitu ya. Ini kalau
teman-teman berbicara dengan lawan bicara yang lebih tua gitu ya, atau tinggi jabatannya, atau situasi atau di situasi di kantor gitu ya, atau dalam situasi formal. Pokoknya berbicara dengan lawan bicara yang lebih tua, tinggi jabatannya, situasi di kantor ya, saya sebutin aja ya, atau situasi yang tidak formal, yang semi formal ya, dalam arti kalau berbicara di kantor atau waktu presentasi itu kan kadang-kadang presentasi pun ada yang sangat kaku, ada yang tidak kaku. Jadi tidak kaku, teman kita tidak boleh pakai bahasa yang tidak sopan ya. Jadi kalau kita bilang ini mau kata banmal ini adalah akhiran yang digunakan pada saat kita ngomong sama teman aja sih ujung-ujungnya ya. Nah, di sini berarti berbicara dengan lawan bicara yang adalah teman, ya kan? Teman dekat gitu ya. Lalu adik gitu kan ya. Atau adik orang lain dan sebagainya. Pokoknya kita lihat aja umurnya di bawah kita ya rata-rata. Kadang-kadang sama orang tua juga pakai banmal tidak apa-apa teman-teman, karena mungkin dari kecil di rumahnya di keluarganya itu tidak dibiasakan memakai condimal gitu ya. Jadi bergantung situasi sekali ya. Jadi kadang-kadang anak juga ngobrol sama orang tuanya pakai banmal bukan condimal gitu, karena mungkin sudah terbiasa. Oma namo kok gitu kan. Tapi kalau itu biasanya keluarga dengan tingkat ekonomi yang sebenarnya standar gitu ya, jadi tidak terbiasa dengan aturan-aturan yang seperti keluarga-keluarga bangsawan gitu. Nah, kalau teman-teman nonton di drama sendiri kan bisa kelihatan tuh kalau misalnya cebol gitu atau bangsawan pas lagi ngomong sama orang tuanya pun ngomongnya bahkan bukan pakai oyo lagi, pakai 먹습니다 gitu kan sama abuji 전 안 먹습니다 gitu kan, 죄송합니다 gitu kan. Nanti kalau misalnya ke yang lebih standar di bawah lagi gitu ya, yang memang keluarga yang mungkin menerapkan pendidikan yang memang tahu etika gitu, bukan tahu etika maksudnya gimana ya, yang benar-benar memang dari keluarga beda lah ya teman-temannya. Kadang kan kita juga nggak bisa menyamakan satu keluarga itu kan ada keluarganya pasti ada keluarga yang pendidikannya kurang ditanamkan gitu ya, sehingga sama orang tua pun lebih luas gitu. Tapi kalau misalnya kayak sama bangsawan gitu atau keluarga dengan misalnya ibunya di Korea tuh ibunya guru gitu ya, atau ibunya itu dosen, maka dari kecil ibunya akan membiasakan anaknya untuk berbicara kepada dirinya itu tidak dengan banmal tapi dengan mal. Jadi nanti anaknya ngomongnya oma 안 먹어요 gitu ya. Tapi kan kalau misalnya gitu misalnya kurang lebih keluarga yang memang sangat sederhana gitu ya, nah itu biasanya akan ngomong sama ibu oma 안 먹어 gitu ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu yang disebut dengan banmal. Jadi banmal itu adalah akhiran aoyo yang dibuang yoknya gitu ya. Akhiran aoyo yang dibuang yoknya gitu ya teman-teman. Akhiran aoyo yang dibuang yoknya. Oke. Duh, ini kepanjangan saya kayak bikinnya ya. Oke, contohnya gini lagi. Ini kita udah sampai di tadi ya. Saya hapus dulu deh ya. Misalnya gini, kepanjangan saya bikinnya. Oke, contohnya gini lagi. Misalnya gini, tadi kan oma 나 안 먹어요 gitu kan. 나 안 먹어요. Nah, ini berarti 존댓말 ya kan? 존댓말. Nah, kalau di sini oma 나 안 먹어. Nah, ini disebut dengan banmal. Dan tadi saya sudah jelaskan ya kapan teman-teman harus ngomong amma 나 안 먹어요, atau misalnya teman-teman Mutia satu kantor misalnya sama Mina gitu kan, sama si Mina. Sama-sama satu batch gitu kan. Nah, ditanya misalnya jabatan saya Derinim gitu kan, dan Mina juga Derinim gitu kan. Mutia Derinim, 안 먹어요. 네, 저 안 먹어요 gitu kan. Walaupun jabatannya sama-sama Derinim, tapi karena situasinya di kantor tetap harus pakai contekmal gitu ya. Kecuali kalau misalnya Kwajangnim sama Mutia, nah itu nggak apa-apa walaupun di kantor. Kenapa? Mengandalkan posisinya si Kwajangnim yang adalah manajer kepada Mutia yang adalah asisten manajer. Jadi dia akan nanya, Mutia ambo kok
Nah, Mutia ke 과장님nya tidak boleh, 네, 안 먹어, 안 돼요. Jadi apa? 네, 저 안 먹어요. Gitu ya. Ini apa lagi? 대리님, misalnya 과장님, 저, 저, 어, 내일 갈게요. 저 내일 쉴게요. apa 과장님 besok saya istirahat ya. Ini 존댓말. Kenapa? Karena ngomongnya sama 과장님 gitu kan. Nah, 과장님 bilangnya, 내일 내일 쉴 거야 gitu. 내일 쉴 거야? Ini kan harusnya 쉴 거예요 gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu dihilangkan yeyo-nya langsung ya. 내일 쉴 거야? 내일 쉴 거야? Gitu ya. Nah, ini kenapa Kajang Nim jawab ke Mutianya pakai silkoya? Kenapa? Karena Kajang Nim ke Mutia lebih apa namanya di bawah si Kajang Nim jabatannya ya. Jadi di sini apa teman-teman bandem bamal gitu ya. Contohnya lagi, misalnya apa teman-teman? Apa lagi ya? Kalau diikutin urutannya, kita coba urutin ke sini aja dulu deh teman-teman. Ke yang kan tadi ammogo gitu kan. Misalnya 과장님, 저 apa namanya drama를 잘 안 봐요 gitu kan. 잘 안 봐요. Ini 존댓말 ya teman-teman, 전 gitu ya. Di sini oh, 그래. 그래 gitu kan ya. 그래. Ini kan harusnya agreo gitu kan ya. Agreo ya, ini dibuang agre gitu kan ya. Yang saya tanda kurungnya itu berarti yang dibuang ya. agre. 그럼 영화를 봐? 영화를 보아요 kan harusnya kan. 영화를 봐 gitu. Ini banmal gitu ya. Namanya juga ban berarti setengah ngomongannya ya. Ban itu kan setengah, malnya itu perkataannya setengah dalam arti yoyonya itu dibuang. 그래? 그럼 영화를 봐 gitu. Oke. Selanjutnya coba kita yang ambil kata sifat ya, misalnya 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 ibu ke Mutia. Misalnya jangan ke Mutia, misalnya Mina ya. Mina ya. Ibu 뭐야? Bisa? Gitu. Kan ibunya ke anak ya kan. Ini kan. 아니 엄마 안 사요. 안 비싸요. 5천 원밖에 안 돼. 5천 원밖에 안 돼요. gitu. 안 돼, gitu kan. 안 돼요, gitu kan. Ini berarti 전. Kenapa? Karena dari si anaknya jawabnya ke ibunya ya. Ibunya ke anaknya pakai banmal gitu. Kita contoh lain. Misalnya ini Mina sama Mino. Mina sama Mino, ya kan? Seumuran. Mino야, 저 건물이 뭐야? 저 건물이 저거 무슨 건물이야? gitu. 무슨 건물이야 gitu kan ya. Misalnya ini Mina dan gitu deh. Misalnya ini Mina itu Sonbe, ini Sonbe. Ini Sonbe, si Mino itu Hube. Mino, Hube ya. Gimana teman-teman ya? Mino ya, kan Sonbe ke Hube-nya kan pakai ini ya teman-teman, pakai banmal ya. 어디 갔지? ban. 민호야, 저거 무슨 건물이야? 민호야, 저거 무슨 건물이야? 저거요? Ya kita pakai yo kan? 병원 아니에요? gitu. Bukankah itu 병원 gitu kan? Nah, kalau misalnya ini kan sama si Ube ya. Kalau misalnya Mina, misalnya, aduh ya Rabbun, misalnya Hejin gitu. Hejin sama misalnya Hejin sama Dusik ya kan, sama Dusik sama seumuran gitu kan, pertanyaannya sama. Ini kenapa pakai condemal? Karena hube ya con. Mungkin Mino Dusiga 저거 무슨 건물이야?
저거? 저거? 영원 아니야? Gitu. 영원 아니야? Gitu ya teman-teman ya. Ini ban-ban. Kenapa? Karena seumuran. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya. Pembentukannya ya. Sebenarnya sih gampang ya teman-teman. Jadi kalau misalnya SMK sini ya. Terus misalnya kita ganti ke lampau gitu ya. Misalnya ini percakapan antara Dery sama Kwajang, ya kan? Ya, Kwajang님, Kwajang님, 혹시 misalnya Dery님 sama Dery님 gitu ya. Saya sering, misalnya Dery님, 어제 회식 갔어요? 회식에 갔어요? Gitu kan? Nah, di sini mungkin mereka sama-sama Dery gitu ya, tapi bisa jadi kayak gini, teman, dua-duanya sama-sama Dery, tapi mungkin Derynya yang bawah ini misalnya Juna Dery, Jun Dery misalnya ya, misalnya Kim Dery lah ya, Kim Dery sama Idery, Kim Dery sama Idery, nah Iderynya lebih tua, kan? Jadi Kim Dery nanya, Dery ini kemarin pergi ke makan bareng bersama gak? Hanya Bukaso gitu, Ani gitu, Ani gitu, nggak Bukaso gitu, enggak aku nggak bisa pergi gitu. Itu ya teman-teman, pokoknya tinggal dipotong yo-yo-nya aja gitu ya. Nah, kalau yang akan datang ya seperti tadi, Kwajangnim gitu kan. Ini Mutia sama Kwajangnim. Kwajangnim kan Pak manajer ya, Kwajangnim. Gitu ya. Ya terus Kwajangnim, 저 내일 쉴게요 gitu kan. Deal 쉴 거야 gitu kalau pertanyaan gitu kan. Nah kalau silke misalnya pun ini percakapannya antara Mutia sama teman satu batch misalnya Mutia sama misalnya sama Rora gitu ya. Berarti di sini bilangnya Rora sih. Nah, Deal 쉴게. Aku istirahat besok ya gitu. Aku besok libur ya. Nah, Deal 쉴게 gitu ya teman-teman ya. Tinggal dibuang aja ya. Jadinya banmal. Ban gitu kan. Deal 쉴 거야? Gitu ya. Itu teman-temannya kurang lebih ya gitu. Lalu kalaupun misalnya Sam kasih tahu yang porsi-porsinya, misalnya aoyo ya kan, ini condenmal, lalu di sini banmal, berarti di sini aoyo menjadi a sama o doang teman-teman gitu ya. Lalu kalau yang misalnya iyeyo-nya atau yeyo, ini jadinya apa? Iya ya kan konsonal, lalu ya vokal gitu ya. Iya ya vokal. Terus apa lagi ya? Anieo menjadi Ania gitu ya. Atau Ania atau Ani. Apa lagi ya teman-teman ya? Anio, Ania gitu. Apa lagi ya? Misalnya kalau lampau ot soyo menjadi ot gitu. Ot gitu kan. Ot so gitu ya. Terus kalau yang akan datang berarti misalkan real koyo jadi real koya gitu ya. Atau kalau yang silke real ke yo menjadi real ke atau real le yo menjadi le real le gitu ya. Lalu apalagi nih teman-teman? Apalagi ya? Anyo, bangun Anya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan DM. Oh iya, kalau misalnya pun yang lampaunya untuk yang AI yaitu teman-teman apa? Iya soyo, ya kan? Iya soyo.
였어요 menjadi 였어 gitu kan atau 였어 gitu ya. 나 옛날에 학생이었어 gitu ya. Dan sebagainya. Boleh. Oke, kita dengerin ya teman videonya. Videonya. 수업 끝나고 뭐 해? 친구 만나러 명동에 갈 거야. 다시 한번 들어보세요. 수업 끝나고 뭐 해? 친구 만나러 명동에 갈 거야. 네, 자, 여러분 lihat ya di sini. Harusnya kan kalau condemal apa? Sup nago moheyo gitu ya. Ini karena ini Mark gitu ya. Mungkin ini Mina seumuran gitu ya. Donggap itu artinya seumuran gitu ya. Donggap 그리고 apa namanya? Dongchang gitu ya. Satu angkatan di sekolah gitu ya, dongchang. Jadi pakainya banmal, tidak pakai condemal gitu ya. 수업 끝나고 뭐 해? gitu. 친구 만나러 명동에 갈 거야. Tadi saya udah kasih tahu ya bentuk real koya itu adalah bentuk kondemalnya real ko yeyo. Ih, aku akan pergi ke Myeongdong ketemu teman untuk bertemu teman. Yo. Oke, di sini adalah kosakatanya. 여러분 그 대화를 들을 때 나올 어휘들이에요. 자, 먼저 근처가 있는데 근처는 찾기다리라고 근처에 뭐가 있어요? 근처에 뭐가 있어? 학교 근처에 떡볶이집 있어? 이래요. 여기 중에서 리안드라 한국 음식 중에서 무엇을 제일 좋아해? gitu kan. 무엇을 제일 좋아해? 난 떡볶이를 제일 좋아해. gitu ya. 반 친구 apa teman sebelah? 소개해 내 반 친구야 gitu kan. Kenalin nih 나의 반 친구야. Ini teman sekelas aku gitu. 저녁 먹다 artinya 저녁을 먹어요. 뭐 저녁을 먹어. 몇 시에 저녁을 먹어? gitu. Kita main banmal dulu sekarang ya. 어떤 음식을 안 먹어? 어떤 음식을 못 먹어? gitu kan. 어떤 음식 itu artinya makanan yang bagaimana. Jadi jawabannya harus ada kata sifat ya teman-teman. 어떤 음식을 못 먹어? 나는 매운 음식을 못 먹어. 나는 찬 음식을 못 먹어. 나는 쓴 음식을 못 먹어요. 쓴 음식 itu apa? 쓰다는 pahit이고요. 쓴 음식 어떻게 되는 거예요? 맞아요. 쓴약 그래요. 쓴 음식, 쓴약, 오bat pahit. 나는 아이들은 쓴 약을 안 먹어, 못 먹어 gitu kan. Anak-anak itu tidak bisa makan obat pahit 그래요. 아니 그런데 우리 아들 쓴 약도 잘 먹어 gitu. Tapi anak aku obat pahit doyan loh gitu. 그래요. 그래. 그랬어. 매운 음식 못 먹어. 매운 음식 잘 먹어, 여러분? 매운 음식 잘 먹지? 네, 인도네시아 사람들, 특히 인도네시아 여자들은 매운 음식을 아주 잘 먹어, 여러분. 아주 잘 먹지요? 그래요. 사거리 뭐예요, 여기? 방바탄지예요. 하나, 둘, 셋, 넷. 네 개가 있으니까 사거리라고 불러요. 예. 여러분, 사거리에 있어요. 조심하세요. 차가 많나요? 사거리에 있는 뭐예요? 칼비. 그래서 apa nih daging maksudnya kalbicip ini ya teman-teman ya. Kalbi itu kan daging iga. Kalbicip berarti restoran yang menjual daging iga. 사거리에는 갈비는 어때? gitu kan. 그 집은 유명해 gitu kan. itu terkenal banget loh ke 집 gitu ya. 값도 싸고 gitu ya. 값도 싸요. 유명하고 값도 싸요. 그 갈비 거기 사거리에 있는 그 갈비집 되게 유명하고 싸. 값은 싸. 그래서 우리 거기 가면 어떨까? gitu 미리 itu artinya boleh. 근데 거기 가려면 먼저 미리 예약을 해야 돼. 왜냐하면 주말에 사람이 많으니까. 그래서 평일에 갈비집에 가려면 예약을 안 해도 돼요. 그런데 주말에 사람이 많으니까 예약을 해야 돼요.
네, 알겠죠, 여러분? 괜찮죠? 이어서 할게요. 이제 여러분 듣기 제 대화를 들어볼 거예요. 네, 자, 두 번 들을게요. 먼저 첫 번째, 일단 첫 번째로 듣겠습니다. 이 근처에 있는 식당 중에서 어디가 제일 좋아? 식당은 왜? 다음 주 토요일이 우리 반 친구 생일이라서 친구들하고 같이 저녁 먹으려고. 친구들이 어떤 음식을 좋아하는데? 다 잘 먹는데 친구들 중에 매운 음식을 잘 못 먹는 사람이 있어. 그럼 사거리에 있는 서울 식당이 어때? 서울 식당은 갈비가 유명한데 다른 음식도 다 맛있고 값도 비싸지 않아. 미리 예약을 해야 할까? 주말에는 항상 사람이 많으니까 예약해야 될 거야. 네, 다시 한번 듣겠습니다. 이 근처에 있는 식당 중에서 어디가 제일 좋아? 식당은 왜? 다음 주 토요일이 우리 반 친구 생일이라서 친구들하고 같이 저녁 먹으려고. 친구들이 어떤 음식을 좋아하는데? 다 잘 먹는데 친구들 중에 매운 음식을 잘 못 먹는 사람이 있어. 그럼 사거리에 있는 서울 식당이 어때? 서울 식당은 갈비가 유명한데 다른 음식도 다 맛있고 값도 비싸지 않아. 미리 예약을 해야 할까? 주말에는 항상 사람이 많으니까 예약해야 될 거야. 네, 잘 들었죠? 네, 우리 한번 다시 읽어볼까요? 대화를 읽어볼게요. 자, 여러분은 스티븐으로 먼저 하고 선생님 정으로 할게요. 자, 지금 시작하겠습니다. 하나, 둘, 셋. 식당은 왜? 친구들이 어떤 음식을 좋아하는데? 그럼 사거리에 있는 서울 식당이 어때? 서울 식당은 갈비가 유명한데 다른 음식도 다 맛있고 값도 비싸지 않아. 주말에는 항상 사람이 많으니까 예약해야 될 거야. 자, 이제 여러분 정으로 해주고 선생님 스티븐으로 할게요. 시작하겠습니다. 이 근처에 있는 식당 중에서 어디가 제일 좋아? 다음 주 토요일이 우리 반 친구 생일이라서 친구들하고 같이 저녁 먹으려고. 다 잘 먹는데 친구들 중에 매운 음식을 잘 못 먹는 사람이 있어. 미리 예약을 해야 할까? 네, 좋아요, 여러분. 자, 여러분, 지난주처럼 여러분이 풀어야 할 문제가 있어요. 이번에도 5문제가 있는데 다 물어보고 플립그리드에 올려주세요. 자, 여러분, 우리 말하기 2로 들어가겠습니다. 리을 먼저 문법들을 살펴볼게요. 알아볼게요. 리을레어가 있어요, 여러분. 리을레어는 마우예요, 마우. 마우, 블라블라블라블라. 마우인가? 그래요. 자, 한번 대화를 듣고 여러분 한번 파악을 해보세요. 이 레알레오는 들으면서 한번 아티칸 하세요. 뭐 먹을래? 나는 칼국수 먹을래. 너는? 다시 한번 들어보세요. 뭐 먹을래? 나는 칼국수 먹을래. 너는? 네, 자 여러분 그러면 먹을래 jadi sih kita artikan mau makan apa gitu ya. Mau, 자 여러분 보세요.
mau makan apa? 나는 칼국수 먹을래. aku mau makan kalguksu. Jadi si real ini adalah pertanyaan yang kita pakai. Ini sebenarnya ada bahasa ininya ya. Kalau yo jadi condemal, kalau dipotong ya jadi banmal gitu ya. Mereka ini temenan, jadinya pakainya real nggak pakai you gitu ya. Jadi pertanyaannya mau makan apa gitu. Oh, aku mau makan ini. Dua-duanya bisa dipakai dalam bentuk pertanyaan dan pernyataan. Ini gampang ya teman-teman ya. Cuman cuma bisa pakai kata kerja ditambah Leo kalau konsonan, kalau kata kerja ditambahkan real Leo kalau berakhiran vokal. 우리 주말 어디 갈래? ini si Yumi sama si Ung ya. 웅아 gitu. 웅아 여러분 그 드라마 보고 있죠? 보고 있지? 웅아 tadi saya bilang 보고 있죠? itu berarti 존댓말 보고 있지? itu berarti 반말 ya. 웅아 우리 이번 주말 어디 갈래? 이번 주말 어디 갈래? 글쎄 넌 어디 가고 싶은데 gitu kan. 글쎄 우리 이번 주말에 어디 갈래? kita mau pergi kemana nih gitu kan? Jangan kerja. 놀이터 어때? 놀이터 어때? 놀이공원. 놀이공원 어때? 공원 어때? 그래. 우리 거기 가자. 그래. 우리 거기 가자. gitu. 우리 거기 가자. Di sana mereka ke kafe. Bunga, mau 마실래? 뭐 마실래? 이번에 커피 싫고 커피 안 마실래? 커피 안 마실래? 주스 마실래? gitu ya. Gampang ya teman-teman ya si masilele. Oke, ya Rabun. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut silakan DM Sam ya. Ini karena nggak terlalu susah Sam langsung ini aja. Kalau ada pertanyaan boleh nanya di YouTube juga boleh langsung ke DM Sam. Yo, 계속하겠습니다. Berikutnya adalah Ndeo. Nah, kita kemarin di minggu ke yang sebelumnya belajar Ninde, Inde gitu kan teman-teman ya. Kemarin mungkin ada tulisan 1, sekarang 2. Kalau yang kemarin itu artinya apa teman-teman masih enggak nih gitu kan, si, lo gitu ya. Karena sebenarnya ini adalah untuk memperlihatkan alasan. Nah, atas dasar alasan inilah kita melakukan permintaan gitu kan, mengajukan permintaan atau bertanya sesuatu gitu ya. Nah, kalau yang nyende di sini teman-teman, ini artinya tetapi ya. Tetapi gitu ya. Tetapi kita ini panjang banget kalau udah ngejelasin yang ini nih. Contohnya gini, misalnya berarti 어디로부터 할까? 여기부터 할까? Misalnya dari yang kata sifat dulu ya, kata sifat. Jadi ini kalau ende, kalau konsonan, kata sifat nyende, kalau ini di tengah ya teman-teman ya. Kalau ini vokal. Ini misalnya Bapeda, kita pakai yang dulu. Apa sih teman-teman? Manta, lalu Bapeda. Ini Manende, Bapende, gitu ya. Saya contohnya gini. 평일에 misalnya 회사에서 평일 월요일에 일이 많은데 금요일에 많지 않아. gitu ya.
Kalau Bapende sama ya. Jadi apa teman-teman? Bapende gitu ya. Oh, apa ya? 나는 초월에 awal bulan 초월에 그렇게 안 바쁜데 어, 월말이면 너무 바빠요. Teman-teman ini bukan cowol ya. Saya nggak konsentrasi tadi 월초. Jadi kalau 월초 itu artinya awal bulan, kalau 월말 itu artinya akhir bulan. 월초에 그렇게 안 바쁜데 월말이면 너무 바빠요 gitu ya. Misalnya kita masuk yang kata kerja ya, kata kerja plus nende. Ini tapi yang sekarang ya teman-teman. Nende mau vokal konsonan bablas ya. Misalnya 저는 gimana sih ini? Oh begini ya. Ya Allah, gini dong gitu ya. 저는 한국 음식을 잘 먹는데 비빔냉면만 입에 안 맞아요 gitu ya. Jadi ini beneran teman-teman. Jadi saya suka semua makanan Korea tapi gitu ya. Nah, di sini artinya tetapi ya teman-teman ya. Tapi karena bertentangan tapi cuma apa namanya bibim 냉면. Oh iya bener. Bukan 냉면 saya tuh ya teman-teman yang nggak bisa. 냉면만 입에 안 맞아. 아니면 냉면만 입에 안 맞아서 못 먹어요. gitu 못 먹어요. gitu. Ya apalagi. 내일 모띠아 집들이에 다 가는데 민호가 일이 있어서 못 가요. gitu ya. Jadi artinya besok pergi ke syukuran rumah Mutia itu bisa pergi semua tapi si Minho karena ada urusan nggak bisa pergi gitu ya. Nah kalau lampau berarti gimana teman-teman? Kata kerja plus at-ot ya at-ot nanti gitu ya. Oje misalnya apa ya? 어제 다 회식에 왔는데 부장님만 misalnya 과장님만 안 왔어요 gitu ya. Cuman 과장님 aja yang nggak datang gitu kan. Semuanya datang sih, cuman 과장님 aja yang nggak datang gitu ya. Ya terus apa lagi teman-teman? Pokoknya apa ya? Pokoknya tetapilah ya artinya ya. 어제 모든 과목을 다 공부했는데 수학만 못했어요 gitu ya. Semua udah sih, cuman apa namanya cuman matematika aja yang 수학만 조금 밖에 못했어요 gitu. Jadi semuanya 어제 모든 과목을 다 열심히 semuanya dipelajari dengan rajin gitu ya, dengan benar. Cuman matematika aja yang sedikit gitu dan sebagainya teman-teman. Lalu kalau yang akan datang itu 건데요 gitu, 건데 gitu ya. 우리 작년에 한국에 갔다 왔는데 한국에 여행을 갔다 왔는데 ini mah yang itu ya. 다시 hanya 이번 방학에
저하고 민호 씨는 발리에 갈 건데 무티아는 럼복에 갈 거예요. Jadi di situ artinya liburan kali ini aku dan Mino akan pergi ke Bali, tapi si Mutia mah akan pergi ke Lombok. Lombok gitu ya. Sekarang kita masuk yang kata benda ya, misalnya adalah pulpen gitu ya. Misalnya ini adalah pulpen mahal. Jangan deh, ini adalah makanan. Ini adalah makanan mahal, tetapi tidak enak. Jadi kan di sini ini makanan mahal, makanan adalah gitu ya, tapi tidak enak gitu. Jadi sigen mahal itu pisan, makanan emsik adalahnya tetapi ya, tetapinya itu adalah inde gitu. Indenya itu adalah tetapinya ya, adalah tetapi gitu ya. 없어요. 한국은 misalnya 인도네시아와 한국은 참 아름다운 나라인데 인도네시아와 한국은 참 아름다운 나라인데 아직 시간이 없어서 이 두 나라에 가보지 못하고 있어요. misalnya 못하고 있어요. Jadi Korea sama Indonesia itu negara yang indah sih, tapi karena belum ada waktu, aku masih belum bisa coba berkunjung ya, coba pergi ke dua negara ini. Gitu ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Oke. Silakan dipelajari. 네, selanjutnya 자, 들어보세요. 삼계탕 좋아해요? 아니요. 닭고기는 좋아하는데 삼계탕은 별로 안 좋아해요. 다시 한번 들어보세요. 삼계탕 좋아해요? 아니요. 닭고기는 좋아하는데 삼계탕은 별로 안 좋아해요. Di sini artinya apa? Samgyetang 좋아해요? Suka samgyetang nggak? Samgyetang itu adalah makanan yang mana berisi ayam dalam bentuk masih belum dipotong-potong, terus direbus dengan putih, berwarnanya kayak opor ayam gitu atau ayam pop di restoran Padang gitu loh teman-teman. Terus ada kuahnya gitu ya. Terus ditanya suka samgyetang nggak? Oh maaf, aku suka ayam sih, tetapi samgyetang tidak terlalu suka gitu. Ini kata biologis ini bernempel sama makna negatif ya, sama negasi ya teman-teman ya. Jadi suka samgyetang nggak? Enggak, saya suka ayam, daging ayam, tetapi samgyetang tidak terlalu suka gitu ya. 그럴 수도 있죠, 여러분. 선생님도 사실은 감자를 좋아하는데 감자를 좋아하는데 프르크데를 별로 안 좋아해요. 프르크데는 원래 감자로 만들잖아요. 근데 이상하게도 감자를 좋아하는데 프르크데를 별로 안 좋아해요. 그럴 수도 있죠, 여러분. ini sama seperti si B, 닭고기를 좋아하는데 그렇죠? 근데 닭고기로 만드는 삼계탕을 그렇게 좋아하지는 않네요. 네. Nah, di sini adalah kosakata yang teman-teman akan lihat di dalam percakapannya ya.
자, 뭐가 좋아요, 뭐가 안 좋아요, 뭐가 맛있어요, gitu kan? 이 식당에서 뭐가 제일 맛있어요? 이 식당에서 뭐가 제일 맛있어요? 이 식당에서 삼계탕이 제일 맛있어요. 삼계탕이요? 저는 닭고기를 좋아하는데, 삼계탕을 별로 안 좋아하네요. 별로 안 좋아해. 어떡하죠? 혹시 다른 메뉴가 있어요? itu kan? 다른 추천 메뉴 있어요? ada nggak menu rekomendasi lainnya? 그렇게 닭고기를 좋아하면 어, 물닭이나 갑자기 생각이 안 나네요. 음, 물닭이나 갑자기 아니 하여튼 물닭이 어때요? 물닭은 어때요? 그래요? 물닭도 너무 매워서 저는 매운 걸 먹는데요. 혹시 돼지고기 먹을 수 있어요? bisa makan daging babi nggak? 마크는 미국에서 온 사람이니까 돼지고기를 먹을 수 있겠죠? 그래서 네, 먹을 수 있어요. 혹시 제가 먹을 수 있는 메뉴가 있어요? 네, 감자탕 한 번만 감자탕 한 번 드셔보세요. 감자탕 안 먹어봤으면 kalau belum pernah makan rica-rica daging babi, 마크 씨는 드셔보세요. 아, 그럴까요? 그러면 제가 감자탕을 먹을래요. 야? 그래요. 그러면 우리 삼계탕 하나, 감자탕 하나 시키자 gitu ya. kita 시키자 gitu ya. kita pesan. 그래요. 그러면 제가 삼계탕 안 먹고요. 그냥 감자탕 2인분 주세요. 감자탕을 2인분 주세요. gitu. Kalau gitu minta 2 porsi 감자탕 aja deh gitu ya. Rica-rica babi ya. rica babi. 죄송해요. 아니에요. 자, 어때요? 입에 맞아요? 들으시 막 이런, 감자탕은 이렇게 맛있어요? 이렇게 맛있는 줄 몰랐어요. gitu ya. 네, 좋아요. 자, 여러분, 막 itu ternyata ditanya gimana, cocok di mulut nggak, doyan nggak? Mak bilang, oh ya, saya suka dengan rica-rica daging babi ini ya, gitu kan. ternyata enak ya. 한국 음식에서 이렇게 돼지고기를 이런 식으로 dengan cara ini ternyata di Korea itu daging babi bisa diolah dengan makanan seperti ini ya. 지막 suka banget gitu kan. 네, 나중에도 감자탕을 또 먹어봐야 되겠네요. aku kayaknya makan lagi nih rica-rica daging babi ini gitu ya. 입에 맞아요. 그런데 매운데 맛있어요. 매운데 맛있어요. 괜찮아요. 입에 맞아요. 입에 맞았으니까 매운데 맛있어요. 매운데 괜찮아요. jadi karena cocok di mulut gitu ya. pedas pedas tetapi enak, pedas tetapi saya suka. 입에 맞았어요. 매운데 맛있어요. 매운데 괜찮아요. 입에 맞아요. gitu ya teman-teman ya. 자, 우리 이제 대화를 들어보겠습니다. 스티븐, 뭐 먹을래? 종류가 많네. 여긴 뭐가 맛있어? 이 식당은 삼계탕이 맛있는데 한번 먹어볼래? 난 닭고기는 좋아하는데 삼계탕은 별로 안 좋아해. 그래? 그럼 감자탕 어때? 안 먹어봤으면 한번 먹어봐. 좋아. 그럼 감자탕 시키자. 아주머니, 여기 감자탕 2인분 주세요. 맛이 어때? 입에 맞아? 응, 조금 매운데 맛있어. 다시 한번 들어보세요. 스티븐, 뭐 먹을래? 종류가 많네. 여긴 뭐가 맛있어? 이 식당은 삼계탕이 맛있는데 한번 먹어볼래? 난 닭고기는 좋아하는데 삼계탕은 별로 안 좋아해. 그래?
그럼 감자탕 어때? 안 먹어봤으면 한번 먹어봐. 좋아. 그럼 감자탕 시키자. 아주머니, 여기 감자탕 2인분 주세요. 맛이 어때? 입에 맞아? 응, 조금 매운데 맛있어. 네, 잘 들었죠, 여러분? 자, 우리 이제 같이 읽어봅시다. 여러분 풀어야 할 문제는 5개가 있어요. 이것도 꼭 풀어주셔야 돼요. 자, 우리 이거 같이 읽어봅시다. 여러분 그림을 보세요. 정우하고 스티븐 씨는 지금 같이 밥을 먹고 있어요. 무엇을 먹고 있어요? 네, 맞아요. 감자탕을 먹고 있어요. 아까 우리 감자탕이 뭐예요? 알아보았죠? 네, 맞아요. 자, 이번에 우리 같이 읽어요. 이렇게 번갈아서 같이 읽을 거예요. 먼저 여러분 정우가 되어줘요. 자, 여러분 먼저 정우로 해주고 선생님은 스티븐으로 할게요. 자, 시작. 종류가 많네. 여긴 뭐가 맛있어? 난 닭고기는 좋아하는데 삼계탕은 별로 안 좋아해. 좋아, 그럼 감자탕 시키자. 조금 매운데 맛있어. 자, 선생님 이제 정우로 할게요. 여러분 스티븐으로 해주세요. 시작. 스티븐, 뭐 먹을래? 이, 시- 이 식당은 삼계탕이 맛있는데 한번 먹어볼래? 그래? 그럼 감자탕 어때? 안 먹어봤으면 한번 먹어보자. 한번 먹어봐. 아주머니, 여기 감자탕 2인분 주세요. 맛이 어때? 입에 맞아? 네, 좋아요. 스티븐 뭐 먹을래? 스티븐 mau makan apa? Wah, jenisnya banyak ya. Eh, 여기는 뭐가 맛있어? di sini apa yang enak? 음, 이 식당은 삼계탕 맛있는데 di sini di rumah ini ya di rumah makan ini samgyetangnya enak tapi salah. 이 식당은 samgyetang yang 맛있는데 gitu kan. Ini nantinya bukan tetapi ya, tetapi ini artinya bukan tetapi melainkan loh ya teman-teman. Restoran ini yang samgyetang enak loh gitu. Mau makan nggak gitu? Mau coba makan nggak? Kan tadi saya bilang ya, nanti yang artinya loh nih itu biasanya belakangnya diikuti dengan pertanyaan gitu ya atau mengajukan permintaan ya. 닭고기는 좋아하는데 aku suka sih daging ayam tapi samgyetang kurang terlalu suka gitu. Oh, keren. Oh, begitu. Kalau begitu gimana makan kamjatang gitu kan? Kalau belum pernah makan 안 먹어봤으면 한번 먹어봐. coba deh makan sekali gitu. Coba boleh deh gitu kan. Ya udah kita pesen kamjatang deh gitu kan. Ayo kita pesen kamjatang gitu kan. Ibu gitu kan. Tolong kasih 2 porsi kamjatang di sini ya gitu kan. Terus Jongwon nanya, gimana rasanya? Rasanya bagaimana? Ibe maja cocok nggak gitu kan? Hmm, pedes sih sedikit, tapi enak kok gitu. Di sini baru artinya enak. Tetapi ya teman-teman ya. 자, 여러분 이제 여러분은 식당 갈 시간이 없을 때 어떻게 식사를 합니까? 여러분은 선생님 알기로는 지금 직장에 다니는 그 친구가 몇 명 있어요. 그래서 회사에서는 항상 바쁜데, 특히 아까 그 월초나 뭐 월말에 되게 바쁠 수도 있는데, 혹시 시간 없으면 어떻게 먹어요? 시켜요? 전화해요? 고잭으로 고직으로 음식을 시켜요? 아니면 그냥 컵라면 먹어요? 아니면은 그냥 햄버거를 사서 먹어요? beli di depan 사서 먹어요? 아니면 고직으로 햄버거나 뭐
되게 뭐라고 해야 되지? 군것질 시켜 먹어요. pesan gitu ya. 어떻게 해요? 자, 여러분이 이제 두 사람이 이야기를 하고 있는 것을 이야기를 하는 그 대화를 들을 건데 두 사람이 시간이 없을 때 어디에서 먹어요, 무엇을 먹어요, 어떻게 먹어요 들을 거예요. 자, 여러분 들어보세요. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 벌써 2시야. 우리 점심 먹자. 아, 벌써 그렇게 됐어? 그럼 우리 지금 바쁘니까 피자 시켜 먹을까? 그래, 좋아. 무슨 피자 먹을래? 글쎄, 불고기 피자 어때? 난 불고기는 좋아하는데 불고기 피자는 별로 안 좋아해. 그럼 치즈 피자 시키자. 내가 주문할게. 네, 다시 한번 들어보세요. 잘 듣고 맞는 것을 고르세요. 벌써 2시야. 우리 점심 먹자. 아, 벌써 그렇게 됐어? 그럼 우리 지금 바쁘니까 피자 시켜 먹을까? 그래, 좋아. 무슨 피자 먹을래? 글쎄, 불고기 피자 어때? 난 불고기는 좋아하는데 불고기 피자는 별로 안 좋아해. 그럼 치즈 피자 시키자. 내가 주문할게. 네, 여러분. 우리 이거 한번 풀어볼까요? 듣기 1 문제 한번 풀어보자. 풀어봅시다, 여러분. 네. 자, 질문이 뭘까요? 잘 듣고 많은 것을 고르십시오. 많은 것 itu yang benar ya. 고르세요. pilihlah yang benar setelah mendengarkan percakapan 아까 이거 우리 들었죠. 1번, 두 사람은 지금 식당에 있습니다. kedua orang ini 어디에 있습니까? 식당에 있습니까? 잘 모르겠어요. 일단 2번, 3번 먼저 볼게요. 여자가 음식을 주문하려고 합니다. 남자는 물고기를 좋아하지 않습니다. 여러분 맞는 거는 몇 번 맞을까요? 1번 맞아요? 2번 맞아요? 3번 맞을까요? 두 사람은 지금 식당에 있습니다. 아니에요. 두 사람은 아마 회사에 있습니다. 그저 있을 겁니다. 여자가 음식을 주문하려고 합니다. 네, 맞아요. 내가 주문할게. 아까 들었죠? 내가 주문할게. 그래요. 남자는 물고기를 좋아하지 않습니다. 아니에요. 남자는 물고기를 좋아하는데 물고기 피자를 별로 안 좋아해. 그렇게 얘기를 들었죠. 그렇게 들었죠, 여러분. 남자는 tidak suka bulgogi 아니에요. 남자는 물고기를 좋아하는데 suka bulgogi tetapi bulgogi pizza'를 별로 안 좋아해요. Tapi pizza bulgogi tidak terlalu suka. Memang kadang-kadang kita kagum musik itu artinya makanan yang sudah jadi gitu ya teman-teman ya. jadi kadang-kadang yang dimodifikasi kita 안 좋아해요. kayak saya mau 감자를 좋아하는데 tapi setelah diolah mau 좋아하는 음식도 있고 뭐 그 감자로 만드는 여러 가지 음식들 중에 gitu 여러 가지 음식 중에 좋아하는 음식도 있고 안 좋아하는 음식도 있겠죠. 여러분도 아마 그럴 거예요. 자, 여러분 문제를 꼭 풀어보세요. 꼭 보세요, 여러분. 자, 우리 이거 한번 다시 같이 읽을까요? 하나, 둘, 셋. 벌써 2시야. 우리 점심 먹자. 벌써 그렇게 됐어? 그럼 우리 지금 바쁘니까 피자 시켜 먹을까? 그래, 좋아. 무슨 피자 먹을래? 글쎄, 물고기 피자 어때? 난 물고기는 좋아하는데 물고기 피자는 별로 안 좋아해. 그럼 치즈 피자 시키자. 내가 주문할게. 벌써 2시야? Wah, udah jam 2 aja nih. Udah jam 2 aja nih. Kita makan siang yuk gitu. Oh, udah begitu k렇게 됐어? 그렇게 됐어. ini menggantikan si Dulci ya. Jadi teman-teman bisa artikan lagi, oh udah jam 2 gitu kan. Udah jam segitu aja gitu ya.
그럼 우리 지금 bapak 비교시켜 먹을까? Karena kita sekarang sibuk, gimana kalau gitu kan? Kayo itu artinya bisa juga gimana kalau atau mau nggak gitu? Mau nggak kita pesen pizza aja gitu ya? Kita pesen pizza. Kira 좋아. Oh ya udah boleh deh gitu kan. Mau makan pizza apa nih gitu kan? 글쎄, nggak tahu nih. Gimana kalau pizza bulgogi gimana? Aduh, aku tuh bulgoginya suka, tapi kalau pizza bulgogi kurang suka. Saya juga kurang suka nih. Aneh jadi rasanya ya. Karena mungkin udah diolah keberapa dan sebenarnya dagingnya nggak seberapa gitu. Kalau gitu kita makan pizza keju aja yuk gitu. Aku yang pesen ya. Gitu. 네, 자, 여러분, 한 번 더 들어야 돼요. 한 번 더 들으세요. satu detik lagi ya, 여러분. 일단 우리 이거 먼저 알아볼까요? 여러분은 한국에서 전화로 어떤 음식을 주문해 보았습니까? 여러분 혹시 한국에서 살아본 사람이 있어요? 한국에서 선생님 저는 한국에서 살아봤어요. 한국에서 산 적이 있었어요. 있어요? 있으면 아마 전화로 어떤 음식을 주문해 봤을 거예요. Mungkin waktu di Korea itu pernah tinggal di Korea, pernah mesen makanan lewat telepon. Sam juga sering kayak gitu ya dulu. Tapi sekarang mereka udah punya Yogio gitu ya. Mereka udah punya Yogio yang persis penggunanya kayak GoFood teman-teman. Jadi udah jarang pakai telepon sekarang mesennya ya. Udah langsung ke Yogio, mau makanan apa aja 다 먹고 싶은 음식이 다 있어요. 다 시켜 먹을 수 있어요. 다 주문할 수 있어요. 자, 여기 보세요. 이거 빈밥이잖아요. 빈밥 아니고 김밥이잖아요. 이거 김밥이고 이거는 피자고요. 이게는 뭘까요? 잘 안 보이네, 그림이 잘 안 보이네요. 이거 아마 비빔밥 아닐까요? 그리고 이거는 튀김이요, 튀김. 떡볶이 yang dijual 떡볶이 itu kan ada 튀김nya juga ya 여러분 ya. 선생님 여러분 이거 다 주문해 보았어요. Saya pernah tinggal di Korea ya, kurang lebih 8 tahun saya tinggal di sana. Dan saya udah pernah nyoba mesen-mesen ya 김밥도 그렇고, 피자도 그렇고, 비빔밥도 다 주문했어요. 그래요? 주문해 보았어요. 자, 여러분도 한국에서는 지금은 아마 살아본 적이 없었지만 나중에 살게 될 수도 있어요. 살게 될 줄도 몰라요. 그래서 여러분 나중에 한국에 가요. 직접 식당에 안 가도 돼요. 먹고 싶은 거는 전화로 주문할 수 있어요. 네, 자 여러분 우리 두 번째 듣기를 들어보겠습니다. 잘 듣고 빈칸에 알맞은 답을 쓰세요. 감사합니다. 피자 나라입니다. 주문 좀 하려고 하는데요. 주소와 전화번호를 말씀해 주세요. 전화번호는 880-5488이고 주소는 서울 아파트 103동 808호예요. 네. 무슨 피자로 하시겠어요? 치즈 피자 큰 거 한 판하고 콜라 한 병 갖다 주세요. 네, 알겠습니다. 모두 얼마지요? 모두 18,000원입니다. 네. 그런데 시간이 얼마나 걸리나요? 30분쯤 걸립니다. 네, 알겠습니다. 네, 여러분 다시 한번 들어보고요. 들으면서 이번에 이거 무엇으로 넣어야 되는지 빈칸에 알맞은 답을 쓰세요, 여러분. 여기 빈칸 있잖아요. garis bawah 있는데 여러분 들으면서 여기 빈칸에 들으면서 알맞은 말을 여기다가 꼭 넣으세요, 여러분. 자, 다시 듣겠습니다. 잘 듣고 빈칸에 알맞은 답을 쓰세요. 감사합니다. 피자 나라입니다. 주문 좀 하려고 하는데요. 주소와 전화번호를 말씀해 주세요.
전화번호는 880-5488이고 주소는 서울 아파트 103동 808호예요. 네. 무슨 피자로 하시겠어요? 치즈 피자 큰 거 한 판하고 콜라 한 병 갖다 주세요. 네, 알겠습니다. 모두 얼마지요? 모두 18,000원입니다. 네. 그런데 시간이 얼마나 걸리나요? 30분쯤 걸립니다. 네, 알겠습니다. 네, 잘 들었죠? 우리 한번 이거 넣어볼까요, 여러분? 이 사람은 지금 자, 여러분 넣어보세요. 알겠죠? 이 사람은 지금 블라블라블라. 여러분 교재가 있나? 교재가 있어요? 이거 숙제 아니에요. 이게 숙제가 아닌데 한번 여러분 들으면서 여기 무엇을 써야 해요? 무엇을 넣어야 돼요? 이것을 다시 한번 들어보고 꼭 넣어야 돼요. 선생님 이거 다 아는데 여러분도 연습을 해야 되니까 그죠? 선생님 정답을 알려주지 않을게요. 알겠죠? 자, 이번에 이것도 다 질문이 있어요, 여러분. 이것도 풀어야 돼요. 알겠죠? 자, 우리 이거 선생님 읽을 거예요. 여러분 들어보고 나중에 선생님 다 읽은 다음에 여러분도 다시 한번 읽을 수 있어요. 연습을 할 수 있어요. 읽기 연습을 할 수 있어요. 감사합니다. 비자나라입니다. 주문 좀 하려고 하는데요. 주소와 전화번호를 말씀해 주세요. 전화번호는 880-5444이고 주소는 서울 아파트 103동 808호예요. 네, 무슨 피자로 하시겠어요? 치즈 피자 큰 거 한 판하고 콜라 한 병 갖다 주세요. 네, 알겠습니다. 모두 얼마지요? 모두 18,000원입니다. 그런데 시간이 얼마나 걸리나요? 30분쯤 걸립니다. 네, 알겠습니다. Ya, terima kasih. Ini dengan pizza country gitu. Nara itu kan country ya. 좀 하려고 하는데요. saya ingin pesan nih gitu kan. Saya bermaksud pesan nih gitu kan. Nande요, nih gitu kan. Bisa tolong sebutkan alamat dan nomor teleponnya. Baik, nomor teleponnya adalah segini-segini. Iko itu adalah ya. Dan lalu alamatnya adalah di Seoul apartemen Seoul nomor 100 blok kalau kita bilang gedung 103 ya nomor 808. Jadi di Korea itu apartemen tuh banyak banget. Satu area apartemen itu ditandai dengan dong ya. Jadi nanti di gedungnya itu kelihatan ada satu nomornya berapa 13 dong, 11 dong, 12 dong, 13 dong, 14 dong. Kalau ada 10 bisa sampai Beksibil dong gitu ya. Nah, 8 ho-nya ini adalah lantai 8 nomor 08. 네, 무슨 피자로 하시겠어요? ini 로 하시다 itu artinya mau dengan gitu, mau pesan gitu ya. Ini sebenarnya singkatan dari 무슨 피자로 주문하시겠어요 gitu ya. 주문nya dihilangin gitu. Jadi mau pesan dengan pizza yang apa gitu kan. 치즈 피자 큰 거 하고 cheese pizza ukuran besar dan satu botol Coca-Cola gitu ya. Baik gitu kan. Ini 알겠습니다. Berapa ya semuanya ya gitu ya. Semuanya 18.000 won gitu kan. Iya iya iya. Ngomong-ngomong 시간이 얼마나 걸리나요? Berapa lama ya makan waktunya gitu. Ya sekitar makan waktu sekitar 30 menit. 네, baik kalau begitu. 네, 여러분, 우리 이제 9과 10과를 이제 끝냈습니다. Sekali lagi tolong dikerjakan. Jadi total jadi dalam satu bab itu 한국어에서 여러분 ada berapa pertanyaan yang saya buat? Ada 4 pertanyaan ya. Tadi kan ada malhagiil ya kan? Malhagiil, malhagii gitu kan. Di situ masing-masing ada 5 pertanyaan ya kan?
Lalu di bagian ada mendengarkan juga terakhir di setelah lagi I ada 2 lagi ya teman-teman. Ini juga ada 3 lagi pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Jadi ini masing-masing harus dijawab semua. Jadi di video Flipgrid-nya itu nanti akan ada 8 buah berapa ya? Kan kalau satu buahnya itu 4, ada 4 sesi pertanyaan ya kan? 4 sesi pertanyaan. Maka teman-teman itu harus menjawab 13 sesi pertanyaan, yang mana di masing-masing sesi itu ada sekitar 5 pertanyaan atau 3 pertanyaan gitu ya. 너무 어려운가? 하여튼 하세요. Lalu yang keduanya adalah teman-teman membuat presentasi tentang makanan apa yang disukai dan makanan apa yang tidak disukai. Misalnya, 안녕하세요. 무띠아입니다. 저는 일본 음식을 너무 좋아해요. 그런데 일본 음식들 중에 misalnya 테리야키를 별로 안 좋아해요. 테리야키는 너무 달아서 karena terlalu manis 너무 달아서 못 먹어요. 저는 그 매운 거를 못 먹어요. 네. 그런데 일본 음식 중에 제가 misalnya 야끼니쿠를 제일 좋아해요. 야끼니쿠는 고소해요. 고소해요 itu artinya gurih. 고소해서 좋아요. 입에 맞아요. gitu ya. Bikin kayak gitu aja selesai teman-teman. Terserah mau 일본 음식 한국 음식 다른 나라 음식도 괜찮고 아니면 인도네시아 지방 음식도 괜찮아요. 여러분 알아서 결정하세요. 알아서 정하세요. silakan tentukan sendiri. 자, 오늘 10과 수업은 여기까지 마치겠습니다. 잘 들어줘서 고맙고요. 네, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.